Dalagi hambai media rokno tei hasteni loko rokno hatai dokano hamjak nai suba mabai no o program oro sungkhai manka NLTNB package ni bisingtui tai Mongolbar no bon ko gotuai de ni siming no janglagi thangsenai tai omongka to khana ni siming no ini mah thonai tangka thuimano je tang chola tai boroi government system sotai tongo klaibai gaboto chengjagi roja khata ngomgi tung to khana ba mongolbar simno ready khoi phai tongo pai man chinai phane ready khoi phai tongo booking kha jaga seri malia abai sini nistan koi kya bosau sakao tangnai teibo halimanani thuimanani tongmanan bagai gana gini rokbo arok wak bahan rok ba alka rokbo phalnani sing o nukawana sangabona kha salaigra kha responsibility bahan bai arok ke phatoro nuketingga bisingo watai satungo phano phalnani kahamka phalka painyo kahamka paimanka o gana hasteni lukorok nang koyo je Radhanagar sini ornok sini kono borok night shelter kam market set for ST vegetables vendor ne sejak Kerja kamu kamu itu debat sauta kalau buku orang kerja ne kamu ne bah kalau kamu buku kajian loh kalau pun nomor aku datang abo to sini je caretaker manager tongo singorno phone number khanan simri nai je nong ne bising tino sini caretaker phone number khorolong rohonai sini to tongo na leader hisabe caretaker tongnai sweeper tongnai engke oro night guard tongnai gawai khlainai sini oro kormachari sing tongnai je amai samung tangnai khorokjak sing tiarangjak khanan siming borok gen khoinai sing amake sang salaikya lukurok bagai obono sagada tirpura hasteni lukurok oro klaibai no borna thupanyan koyo je Radhanagar borok night shelter kam market set ST vegetable onok ni bumung o jagobor phaidi thupaidi lenglai thandi kisa rangbai mugitung gana gini amchen borok phal phaidi pai phaidi bongna bor basa wholesale hai phali mano saka bahan boro yang ব্যবস্থা tai sakabati sejak na hne omake lukorong obole koimung je orang tongan di bagi kuno ID ba kuno mana na Aadhaar card nangnai go bisingo Xerox tai bisingo nangni chai nai borok ma habia elo bor sangriya bohai acha CC camera kono setup থাকে তো se camera khaya ko sing within the week hati barsan bisingo no sang khai nai eboro hisa official ni kok sanani mo sungo official welfare tribal welfare department singno bokok bai saka virtual inauguration kha abo 2020 hato man 2023 hunso am bagai sing aboni letter maya sing amoni bagai je inauguration ni official letter kha all letter all the official tangnai especially the director but sosip additional director hoite tribal secretary boroni o jagawo virtual inauguration ni tongkhangka singthanio seto potro ba mungsa borsna letter riya amai sing application sini tongrong phrongnai o inauguration khanya bagai amage boro mantri no cooperation khaya sino khaya amai tini sing hamdotoya sing sini baino nesi naman khorsa sing omo khaikya sing dofa hani bagai sini hinkan kutana ragya goban bagai ang ko wamri rekise sanamu sungo jara tribal department উপজাতি কল্যাণ দপ্তর দায়িত্ব ti tongera daitto gyanhim borongka notarias sujakop sango ingken উপজাতি কল্যাণ দপ্তর দায়িত্ব ti tongera nang bahai team leader চিঠি সিমানো বা ফরওয়ার্ড করে সেক্রেটারি ডাইরেক্ট আনার খা কেন তারা আমাদের অফিসিয়ালি জানাই না যে বাচ্চাল হয়েছে আমরা করতে পারবো না আমরা
2 দিন আগে গেলাম মানুষের কাছে, সকালে গিয়া আমরা এই যেতে অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছি, এই যেতে করব। তাদের যে মানসিকতা, সেই সাহায্য তারা করেনি। এটা ঠিক হয়নি, এটা ভালো হয় নাই। এসব কাজ করার জন্যই দেশের শান্তি সম্প্রীতি নষ্ট করে এই রকম অফিসাররা। আমি সঠিকভাবে বলবো যেন उन लोगों ने ऐसा काम किया है, ये पैकेज है, ऑफिशियल लेटर भी दिया है। उन लोगों ने मिनिस्टर का गुम करके हमको भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। हम आज मॉर्निंग में गया है मिनिस्टर के पास, उन लोगों का मीटिंग है, हम आज करेंगे हम लोग का एप्लीकेशन के हिसाब से। तो उन लोग का मेंटलिटी वहाँ रहना नहीं चाहिए, वहाँ से हटा देना चाहिए। जहाँ उन लोग बैठे रहे हैं 2 साल 3 साल, जहाँ डिस्ट्रिक्ट सब डिविजनल जितना भी प्रोजेक्ट आता है, जितना भी करने के लिए बोलता है नहीं करता है, रिजेक्ट करता है। तो इसलिए तो इसका जवाब एक दिन मिलेगा, एक दिन तारा पाবে। যেন কাজ করলে সুন্দরভাবে করো, সহযোগিতা নিয়ে সবাই কল্যাণের জন্য কাজ করো। অমঙ্গল কাজ করলে ওইটার রেজাল্ট পাবে, ওইটার একদিন এখানে না হোক অন্যখানে হোক সেই ব্যবস্থা আমরা করব, আমরা ছাড়বো না। অফিসিয়ালি আমরাও জানি তারা টিসিএস হোক, আমরা লেখাপড়া না থাকুক, যেন এরকম কুকাণ্ড কর্ম আমি একদম পছন্দ করি নেই। এইসব অফিসের ওইখানে 1 মাসের মধ্যে 3 মাসের মধ্যে ওইখানে হাঁটানো হোক। আমাদের এই রিটার্নিস হয়েছে আমাদের অনুরোধ না, মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও আমরা অনুরোধ করবো, কাছেও করবো, যাতে সবাই যার ডিপার্টমেন্ট আছে সেই ডিপার্টমেন্ট হিসেবে সেই সুমঙ্গল কাজ ভালো কাজটা যেন করে। এইভাবে খারাপ কাজ করলে তার জন্যই দেশে অশান্তি হয়, তার জন্য দেশে অশান্তির কাজটা তারা করে, এরকম যেন না করে।